Даже до начала фестиваля КВН за кулисами весело. Участники перед выходом на сцену прогоняют свои номера. Ребята из команды «Очко Мартана» уверены, победа сегодня будет за ними. Молодые люди будут показывать, как тяжко сельским людям общаться с городскими пижонами. Секрет их успеха – наглость, заявляют КВНщики. Я сценарист, я режиссер, я оператор. Саук Ована, короче. Да, муглад. Дикмирер пять таир. Тяжелый массу смешной команду, сильный команду, конкуренции. А вот команду из Дагестана объединяет доверие и поддержка. Перед каждым выходом на сцену они обнимаются и пожелают друг другу удачи. Участие в таком серьезном, хоть и веселом фестивале имени Ахмата Хаджи Кадырова для них особо волнительно. Ребята, а где этот ваш смешной обишка? Он же в Америку ездил. Серьезно? Салам алейкум, my friends. Как говорится, happy birthday to you. По словам организаторов, география фестиваля в этом году расширилась. Принять в нем участие пожелали десятки команд со всей страны. Такой ажиотаж связан с престижем конкурса, который проводится уже в 13-й раз, говорит Ислам Мамергов. Много людей просит, чтобы мы пригласили их для участия в нашем фестивале. И сегодня будут 5 команд из регионов российских. И так плавно наш фестиваль превратился в межрегиональный фестиваль. О большом уровне организации говорят и члены жюри. Оценивать они сегодня будут только согласно правилам. Никаких поблажек, выигрывают только самые смешные. Я, во-первых, очень рад, что я приехал в Чеченскую Республику. Во-вторых, я безумно рад, что меня пригласили в состав членов жюри. Сегодня игра, я уверен, будет напряженная и очень веселая. Начались игры веселых и находчивых с традиционных слов «ни пуха, ни пера». В своих номерах команды показывали юмор, связанный с последними событиями в политической жизни страны. Такие шутки воспринимались зрителями на ура. Впечатлило выступление студентов из военного университета Ростова-на-Дону. А ты-то чё грустишь? Да я сегодня налоги платил. Какие налоги? Ты же не из Грозного. Здесь даже ростовские налоги заставляют платить. А вот выступление команды Грозненского Суворовского училища больше напоминало комедию в лучших театральных жанрах. Хорошо спродюсированная программа и острый юмор вызвал бурю эмоций в зале. Неожиданным для всех стало выступление чеченской команды 3D. Ребята сделали пародию на Рамзана Кадырова. Сходство в голосе и манере невероятные. Так, говори, Дон, куда я? Хакален лоу, что Рамзан Матович? Я худан ты роки не скиш дужно. Киш ду Рамзан Матович. Зайт хажрус киш да. ويا худан киш وضع элементарно тяхдон лола так моатадон. Рамзан Ахматович, но спортсмен, шмадас, но КВНщик, что? Забоден, да. Уже после выступления всех команд на сцену вышел министр по делам молодежи региона Мурат Тагиев. Стало известно, что региональный общественный фонд Кадырова принял решение выделить каждому участнику команды, занявшей первое место, по 50 тысяч рублей. За серебро по 30 тысяч, а вот обладатели бронзы получат по 20 тысяч рублей. Кроме того, участникам всех 15 команд фонд выделит по 10 тысяч рублей. Руководитель ведомства озвучил решение жюри. Лучший актер Малик. Поздравляю, Малик. Приз зрительских симпатий достается Суворовскому училищу. Третье место у нас получает сборная Кабардино-Балкарии, город Нальчик. Сборная Кабардино-Балкарии, третье место, друзья. Поаплодируйте им, они это заслужили. Поздравляем. Второе почетное место занимает команда 3D. 3D, второе место и 30 тысяч рублей каждый. Следом на сцену поднялся глава республики. Он поздравил игроков и вспомнил тяжелое послевоенное время, когда чеченская команда была надеждой на возрождение. По сей день они являются символом мирной и счастливой жизни молодежи, отметил Кадыров. Мы приветствуем наших гостей. Действительно, сегодня у нас было интересно. Хорошо выступали все команды. Вы махкаха, вы парахдона, дерш, вы хазацалаш. وماستريبو وموت بيتش خلوش بوسب دين دوتش خلوش أك خيج مترك أمير تيش خلوش أكتام يلا نوتشي دون هلك كلا دون هورنجا لدوشة سانت أخو سان الدين كاتيجوري خلق دون سعر دون تام يازشي
انستغرام شي عزير تاع واتساب تاع كل اسراس عم ميازين دونا يصير يبدرجات ودو لوخ ضل خارج دون اتسيت سيل دون انستوش مو نا بيتن دارجوش دون اختار دون حنجي ودوتشيت يا حوا وان بدك اصلو الشي دون اذا ديش سول دون لا يجروا وغيرت شنو دون اخ وي دون هو تانا وي دحره كوين كمان دون انت وي شو عقيتن شيناح اسلام وين جين شيناح ريزو دون خود اوسم وداليك سبا استخديج اوسم وداليك دون داليك اول دراز اول دون سؤال جيت نقدر دون وي نحسن دون داخلش هالداخل ديش حي القيت امتحاني دون خيالش وي ورا دي دون ناخ دون زملان شو عشينا وي يجيب سي بيراميد سوس دون وي دون باش نشوش دون نجا اتاجني دماش دون سامي ندسلب نمتا دون شين دندش عين تولج يحولج قون هوخ يوز مخري حضر دون نوخ ودوي دون وي دون دائما اخذ داخل دائما او اخذ داخل دون وي برت خلج وي ماش خلقيت وي غوشي لوش خلج وي غوشي دوش خلج وي ماش دون خزخيت صارخ وي اسبولس دي سادون اش باخا خوش دا مولا وي دون ابرزواني حلو بريو كولتورا عايد يو ميديسينا تاير يو داخل خزلور دو وي دون تاغن هو كيشنا جويتش خيلدوش دول صورت شادريجي وي قوم يقر سختشدر وي هو تشوح سمو دوش ديل ناح سج او دي خدر دون هور ماتش دون مسل اتش بريمير دون ازخليد اك تاغن دون تخش واحد دون ديش دون خزدات خبيش يا دون اوشي رولك شوش بياك ما بيلعب رمضان أحمد دون دون إيش سأليرون على البوس تشوع إزدو دارسون والله دون وهاد نقبل بلش حدون دون وي بقدر نيسنك شخص ذاكر أدمي دار خزلي بتحلي تعمدين وناس دي دوش بدأتون دير دون وتحنا الدنيا تحنا تجي حلا كورت وعتعبيش دارسون وي دون ليلوش تجي أدمي دار خزلي هذا ليلوش مش دو شو نخايت بوش وشو عاد السامي دون هي ألدوش كيتم بوش بيرفكتين مالدوش شو كيش بس سكر باس دون وي أرحب بوش بوش ناخه وي سبيتال ولين دون تام نا بروبليم يوتسا دون ويو عبرت باك إيه بتون فيفرلي أنا بوت دون وسيلات دون سوي بوزيشن دون كده تام تا دون ولين دون إلدش توي تان نبدأ سمدية دون أكيد تا دوش كده بوش بوش ما دات وي دون كمان هن أسلوب شيء اللي يزعل شيء تيجي ولا وي دون نو الدنيا جا ما سألوش ما يدون است دون بقى دون 30 مليار دولار وريسبوبليكين دون هنسي ويدونا كيش ريجوانش داتشن دون هنسي ويدونا سماي ميسز ددي كبريا دون وزدول بقى شي قيمة يخشرن دون 100 مليار بقى إيمان على عارش ألش يحلا دي ألش دون عرب زاد عشان لوز دباش دون وين ده رولان لوز دون غاز سبيت عش وين لوش مدات دون إيش دون وين بتشين أورجانيزاتيشات روسيتي ريجيون غاز إيش وين تساعد إيش إيش دون فيدرالني دون تير شيء دون إيش وين غاز يوخش بو وين تساعد إيش تدرس دون سندل دون يسون لوشياتي لوز دون عش هو شرع Глава региона призвал молодых людей не распространять непроверенную и лживую информацию. Инфовозбросы провокаторов направлены в первую очередь на раскол общества, заявил Рамзан Кадыров. И вот главный момент вечера. Глава республики объявляет победителя юмористического вечера. Демократия, свобода слова дона, вейсен свобода слова, царят на халсиш дон. Даже дон, малик харвоч меткет дон, что сан мосу метавадас. Сарол розис на дохом пирамид сабел ашкил, так ما демократия дон. تبيلان هذا دون صدرق واردون. так سببوش نقول شاد أو سمزوان سبب شو. ليرن دون تقدر واحد يجي دون بيراميد سبل خونه دون. ايش بقى وريس ولا ديمقراطيه اصلا كيف ديمقراطيه هل داك شو ده اصلا ده ده وريس ولا ديمقراطي بوك دونا ديمقراطي свобода слова Бога из-за ханлу агдит еще Бог даст хор ши культураю обычаи традиции да это есть высшая демократия да сон сюда до цагдит снегуй
دستم يزدوش يحيوش الخبر ديتنا دابو والله بالله تالله هديك دنيا إختي سنجوا قاتل من دستان هديك دنيا إختي أسنتي بو هاي بدي تزشياتيش وام بيشيري دوسو جيرس تواشيري دوسو نبقع ندستوين دورس الخبر ديتنا والتقويت سنجوا قاتل دو شيقان شي جواب خاتش شاش شي وشا شي دا نوحشي رايون شو عارف قتيج إيشين خلقية الدلع لا يعرف فين هدو بوغ خاح مديت وصل داس من بوخ بوت سمش شين لا دون ملخو دون أتكلم ديالوج كيش تو يحنسي دون إزوي دون دي خبردو أواجه كده خبر دون صدق دون فوق خاطرن دون فوق دون دو تك دوتش ديك دوتش ويسمو دعنا ديريز خلصن داس دون ده عبير كتير ده مصر ووتش مرة دون ويشن دون تخو عاخوجن دون تخون قناش خزغتا دون دو معمدنا بريتس البرلمانتين ركن الادمنسترات الاسلامينا عيسانا خدوا واو قيتش عبريت هوكو بوا جروزنسكي نفتنا انسد بيرو يلعب بوكس اسو واسال احمد حاج الغاز وبلدويل مو وانا هو انا قالشي as we nog je gelijk ja en dat kan dus dat zo de laat dan samen dat je nou was zo wanneer ja want eigenlijk dan want halga wel dat je snel dat je nou is niet dat check wel ook oos de la second سوش سيشي نقدانا بقوان اوش تنو ما مغل حار قنق لا حار ادان دوك ولا يوش وش دانا شينق حلق دانا اسنيت يعدانا تنو حلق الحار شيد بشلا دانا إذا بقوان اوش تيجي حلق الحار خلش تنو الحار بوشه دائما دانا بقوان ده بقوا اوش بقوا تولاين دانا تلوزن ده بقوا تولاين دانا داوان وي دان بيرو بريزيدنت وعمل دار غاز اوبل دوتشن ترى تتأخر كوبا قوسر يأكل دان سوسيلا لا خير دان دادي عبرتي ورقدان Первое место сборной Нефтяного и по 50 тысяч рублей каждый участник. В этом году Кубок памяти Ахмата Хаджи Кадырова достался команде Нефтяного университета. А вообще КВНщики говорят, победа не главное, дружба веселых и находчивых – самая высокая награда. Сайхан Сенсаев, Халид Мавсаев, Розана Веселаева, Дени Хавхаров и Ибрагим Налаев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.